دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ سلسلہ وار بات چیت جو چل رہی ہے وہ ہے عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب۔ یہ کتاب انگلش میں تھی اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے جناب ہارون رشید صاحب نے۔ کتاب کا نام ہے میں اور میرا پاکستان۔ یہ باب ہے جس کا عنوان ہے شادی خانہ آبادی۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات چیت ہو رہی تھی اس وقت کی جبکہ جمائمہ خان بیاہ کر کے پاکستان میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی لاہور میں۔ ایک بیٹا ہو چکا تھا، دوسرا ہونے والا تھا، اور ان دنوں میں پاکستان میں جو شور مچا اور حکومت جمائمہ کے جو دلچسپی تھی ٹائلوں کی، اس کے اوپر بات چیت کرنی انہوں نے شروع کر دی، بلکہ بات چیت نہیں بلکہ الزام تراشی شروع کر دی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ تاریخی ٹائلز ہیں جو یہاں سے لندن لے کر جا رہی ہے۔ اب سب کو یاد ہی ہوگا کہ یہ سلسلہ جو تھا عمران خان کی زندگی کو بگاڑنے کا اب بھی تھا جو کہ ابھی بھی ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب کہ اگر ان باتوں کی وجہ سے وہ لندن جا کے رہتی کم سے کم 11 ماہ تک باہر رہنا پڑتا تھا۔ حالات کافی مشکل تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھتے ہیں۔ اس بڑی مصیبت سے جان چھوٹنے کے باوجود سیاست ہماری خاندانی زندگی میں مزید انتشار پیدا کرنے والی تھی۔ اگر 1997 کے انتخابات ہماری شادی پر شاک گزرے تو 2002 کے الیکشن اس سے بھی زیادہ بھاری ثابت ہوئے۔ 1997 میں کم از کم اتنا تو تھا کہ الیکشن میں جمائمہ شریک حال تھی، جبکہ اس بار وہ دور تھی۔ میری قوت میں اضافے کی بجائے سیاسی مخالفین نے اسے میری کمزوری میں تبدیل کر دیا۔ اس قابل تو وہ تھے نہیں کہ مجھ پر بددیانتی کا الزام دھر سکتے، لہٰذا انہوں نے جمائمہ کے ذریعے مجھے نشانہ بنایا۔ جمائمہ کے لیے الگ تھلگ رہنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ بنیادی طور پر سیاسی رجحان رکھنے والی خاتون ہے۔ ہماری شادی کے لیے یہ غیر معمولی دھچکا ثابت ہوا۔ دو ثقافتوں کے درمیان شادی کا بندھن تبھی قائم رہ سکتا ہے جب آپ کے مقاصد اور امنگیں ایک ہوں۔ جمائمہ کو منظر سے مگر دور رہنا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اسے بخشا نہیں۔ اخبارات میں اس کے بارے میں من گھڑت کہانیاں متواتر چھپتی رہیں۔ جمائمہ نے کہیں یہ کہا تھا کہ اس نے ادب بعد از نو آبادیاتی نظام یعنی پوسٹ کلونیل لٹریچر کے موضوع پر اپنی یونیورسٹی کے مقالے کی تیاری کے دوران سلمان رشدی کی ایک کتاب پڑھی تھی۔ اس پر اخبارات میں یہ بیہودہ من گھڑت داستان چھپوائی گئی کہ جمائمہ سلمان رشدی کو اپنا رہنما سمجھتی ہے۔ اس کی پاکستانی شہریت منسوخ کرنے کے لیے مظاہروں کا اہتمام ہوا۔ ایسا سلوک مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مالک کسی شخص کی اذیت میں مبتلا کر سکتا ہے، پھر جمائمہ جیسی خاتون کے لیے جو فطری اعتبار سے حساس اور شرمیلی ہے۔ یہ سب کس قدر تکلیف دے رہا ہوگا۔ انتخابی مہم کے لیے میں مسلسل 5 ماہ گھر سے دور رہا۔ یوں ہمارے مسائل گھمبیر ہوتے گئے۔ میں تنہا انتخابی مہم چلا رہا تھا۔ میرے بہترین امیدوار مقابلے کے میدان سے نکال دیے گئے تھے۔ میں اس دوران بہت کم بیوی بچوں سے مل پایا۔ آخر ہماری پارٹی کو صرف ایک نشست ملی، میاں والی سے۔ ایسے حالات میں جب آزادیاں سلب ہو جائیں، ساری حکومتی مشینری نہ صرف میرے مخالفین کی مدد بلکہ انہیں متحد اور طاقتور بنا کر بروئے کار لانے پر مامور ہو، سیٹ حاصل کرنا بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ عجیب سی بات ہے کہ اتنے سال ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ یہ کتاب جب پہلی دفعہ منظر عام پر آئی تھی وہ 2012 تھا، آج 2024 ہے۔ وہی طور طریقے، وہی بدتمیزیاں، وہی مظالم۔ بہرحال ذاتی طور پر مجھے اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ جب میں گھر لوٹا تو جمائمہ مکمل طور پر مایوسی میں ڈوب چکی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اس نے حوصلہ ہار دیا ہے۔ احساس جرم نے مجھے کچوکے لگانے شروع کیے کہ جمائمہ کو دکھی کرنے کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اس نے جان توڑ کوشش کی تھی، لیکن میری سیاسی مصروفیات اور اس کے خلاف جاری مہم کو جھیلنا بہت مشکل تھا۔ میں احساس جرم میں مبتلا تھا۔ عمر میں بڑا ہونے کے ناطے شادی کو کامیابی سے چلانے کی زیادہ ذمہ داری مجھ پر تھی۔ شادی کے فوراً بعد جب ہم نے سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ کم عمر تھی۔ وہ اس بات کا اس طرح اندازہ کر سکتی تھی کہ ایک اجنبی دیس میں اس کی زندگی کیسی دشوار ہوگی۔ مجھے تو مگر آئندہ حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سوچا کہ شاید میں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں تو گزرے ماہ و سال میں جدوجہد کی بھٹی سے ہو کر نکلا ہوں۔ اب سرد و گرم جھیل سکتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی بیوی کو پاکستانی سیاست کے ہنگامہ خیز اکھاڑے میں ڈھیل دیتا۔ خود کو ایک بالکل اجنبی ثقافت میں ڈھالنا بجائے خود ایک بڑا چیلنج تھا۔ لوگوں پر خاندان، خاص طور پر بیویوں کے حوالے سے حملے پاکستانی ثقافت میں ناپسندیدہ ہیں۔ ایسی باتیں کم ہی سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہ دیکھا تھا کہ لوگ اس درجہ
घटियापन पर उतर आएं। गैर मुल्की खातून को महज इसलिए निशाने पर रख लें कि उसका शौहर एक सियासतदान है। जमाइमा ने मुझसे कहा कि अब वो इंग्लैंड जाकर लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में 1 साल तालीम हासिल करने की आरजूमंद है। उसने कहा कि बच्चों को भी वो साथ ले जाना चाहती है। ये खबर मेरे असाब पर बिजली बनकर गिरी। मैंने इस तजवीज़ की मुखालफत न करने का इरादा किया। हमेशा की तरह मुझे इस बात पर अब भी यकीन था कि शायद हालात बेहतरी की जानिब लौट आएं। उम्मीद थी कि अगर मुल्क के सियासी हालात बेहतर हो जाएं तो मैं उसे मनाकर वापस ले आऊँगा। शायद वो खुद इस बात को समझ जाए कि हमने दोनों ने पाकिस्तान में जिस जिंदगी का आगाज़ किया था वो जारी रखने के काबिल है। मेरे दिल ने मगर मुझसे ये कहा कि अब ये अख्ताम का आगाज़ है। असल बात तो ये है कि दो ऐसे लोग जो सकाफती एतबार से दो मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों में बसते हों, उनकी शादी आसानी से कामयाब नहीं हो सकती। मैंने 1 साल के दौरान महसूस कर लिया कि लंदन में अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ एक मरतबा फिर वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी में मगन है। तलाक के मुख्तलिफ मराहल वाले 6 महीने मिलाकर मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कर्बनाक साल बिलाखिर मुकम्मल हो गया। बच्चों की तकलीफ़ का एहसास मेरी अज़ियत में और इजाफ़ा कर देता। तलाक की सूरत में सबसे ज़्यादा इम्तहान बच्चों को दरपेश होता है। बड़ा होने के बिना पर सुलेमान इस सूरत हाल को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता। उसे देखकर मेरी अज़ियत कई गुना बढ़ जाती। मुझे बच्चे बेइंतहा याद आते। दुनिया की कोई चीज़ इस खला को पूरा न कर सकती थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बाप होने से बड़ी कोई खुशी न देखी थी। ऐसा तजुर्बा है जिससे अक्सर वालिद अपनी मसरूफियात के बाइस महरूम रह जाते हैं। मेरी ज़िंदगी मेरे ख़ानदान और मेरे काम तक महदूद थी। इस दौरान मैं शायद ही कभी दोस्तों से मिलने मिलाने या खाने की दावतों पर गया हूँ। अब वो मेरे पास नहीं थे, मैं अकेला था। ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदा रहने की ख्वाहिश कैसे और क्यों कर दम तोड़ दिया करती है। जब आप आदी हों कि अक्सर लोगों को भी अपना आपको बेदार करे तो मसरत से आपका वजूद सरशार हो जाता है। आप एक नई उम्मीद के साथ एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब अचानक ये हाल कि मेरे लिए बिस्तर से निकलना भी हाल होने लगा। एक बार फिर मेरे ईमान ने मेरा हाथ थाम लिया और इस मुश्किल से मुझे निकाला। एक मर्तबा तलाक को जब मैंने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया तो मैंने खुद को संभाला और दोबारा अपने सियासी और फलाही काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। मेरे अंदर वो जो एक रजायत पसंद है, हमेशा हर मामले की रोशन पहलू पर नजर रखना। मैं ये समझता हूँ कि तलाक के मामले में मैं बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। हमारे दरमियान कोई तलखी, कोई मखासमत न हुई, माली तनाज़ात कतन न उठे जिनके लिए वकीलों की ज़रूरत पड़ती। जमाइमा बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका फराहम करने में फराख दिली का मुजाहरा करती है। वो अपनी छुट्टियां पाकिस्तान में गुजारते हैं। जब वो यहाँ होते हैं तो मैं खुद को उनके लिए वक्फ कर देता हूँ। जब मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो अपनी साबिक दामन लेडी एनाबेल के घर पर कयाम करता हूँ। आज भी वो मेरे साथ वो घर के फर्द जैसा बर्ताव करती हैं। उनके बेटे बेन और जैक भाइयों की तरह मुझसे पेश आते हैं। अब मैं अपनी तमाम तर तवज्जो अपने काम पर मरकूज कर सकूँ। जमाइमा को दुखी रखने का जो बोझ मुझ पर था वो हट गया। मेरे नज़दीक अगर किसी अपने को खुद से दूर रखना बुरा है तो उसको दुखी देखना उससे भी बदतर है। कुरान पाक में इरशाद होता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया हुआ है कि ये कहाँ पर कुरान मजीद में लिखा हुआ है। कुरान की इन आयात से मैं अपनी हिम्मत बंधाता कि जब अल्लाह हमारी कोई दुआ कबूल नहीं करता तो फक्त वही जानता है कि हमारे हक में बेहतर क्या है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये कहना मुश्किल है कि ये सब कुछ दोबारा दोहराए जाने पर क्या मैं मुख्तलिफ अंदाज में अमल कर सकता। कौन जाने, जिंदगी इसरार से भरी है, हम हर चीज़ का अदराक नहीं कर सकते। जब मैं शादीशुदा न था तो मेरे दोस्त मुझे रश्क से देखा करते। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी और सबसे ज्यादा इत्मीनान शादी के बाद आया। मैं हमेशा से खतरात मोल लेता आया हूँ, इसलिए कामयाबियों के साथ नाकामियों के लिए भी ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार रहता हूँ। माजी में झांक कर देखता हूँ और सोचता हूँ कि इन हालात में क्या मुमकिन था। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी शादी को बचा लेना चाहिए था। अब मगर कोई पछतावा नहीं। अगर कोई बात मुझे जमाइमा से शादी करने से रोक सकती तो वो यही थी कि वो कमसन और नातजुर्बाकार है। इतनी बड़ी आजमाइश में उसे नहीं डालना चाहिए। मुझे ये बात बहुत तकलीफ देती है कि उसे इन तमाम नागवार एहसास से गुजरना पड़ा जो तलाक से जन्म लेते हैं। बहरहाल इन सब दुखों के बदले वो 2 खूबसूरत बेटों की माँ और पाकिस्तान की सूरत में वो दूसरे
वतन की मालिक जहां उसे पसंद किया जाता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ उसकी वाबस्तगी कायम है। सैलाब हो या ज़ल्ज़ला, मुल्क पर जब भी आजमाइश आई वो सबसे पहले मदद के लिए मौजूद होती है। पूछने वाले सवाल करते हैं कि अपनी शादी बचाने के लिए मैं लंदन मुंतकिल क्यों ना हो गया। ये सोच भी नहीं सकता कि बरतानिया में बस जाऊं, क्रिकेट और सहाफत की जिंदगी बसर करूं। मेरे लिए ये एक बेमकसद हयात होती। मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जिंदगी किसी मकसद और जुनून के बगैर बसर की जा सकती है। एक वक्त था जब मकसद क्रिकेट था, फिर शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी, जो अगर परवरदिगार को मंजूर हुआ तो एक दिन अजीम शान गहरे इल्म की बुनियाद बन जाएगी। अब सियासी जिद्दोजहद मेरी जिंदगी का मरकज़ो महवर बन गई। मायमा को ये बात मालूम थी। उसने हमा वक्त घर के साथ चिमटे रहने वाले किसी शख्स से शादी न की थी। मेरी शख्सियत का तहर्रुक भी इन औसाफ में शामिल था जिसने उसे शादी पर उसे आमादा किया। मेरा ख्याल है कि अगर इस तहर्रुक को मैं खो देता तो खुद की नजरों से भी गिर जाता। हालात कितने ही खराब और मंजिल की राह में कितनी ही दुश्वारियां हायल हों, फैसले करना ही पड़ते हैं। फिर क्यों ना हौसला मंदी और मस्बत अंदाज़े फिक्र के साथ किए जाए। यही सच्ची जिंदगी है और इसी में आदमी की अपनी मसरत का राज पोशीदा है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर का जो इख्तिताम का हिस्सा था, शादी खाना आबादी से बहुत कुछ सोचने को मिलेगा। जो हालात हम देखते हैं उसमें लगता है कि लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की, और अगर जो लोग ध्यान देते हैं उनको पता है कि आज से जो 20 साल पहले भी इंटरव्यू दिया था उसमें भी वही बात थी जो अब बात कहते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि जब आप सच बोलते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपने बात का जवाब क्या देना है। यही वजह है कि जब भी आप बात का जवाब देंगे, जिक्र करेंगे किसी चीज़ का, तो बिल्कुल वही होगा जो आप पहले भी कहते आए हैं। आज के लिए इजाज़त लेते हैं आपसे। इसी किताब से अगला बाब अगले पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.